اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے کرپشن کہانی کی۔ اعلیٰ تعلیم دینے والے ادارے ہی کرپشن کا گڑھ۔ جنوبی پنجاب سمیت صوبے کی 12 جامعات اینٹی کرپشن کے ریڈار پر۔ اینٹی کرپشن کی تحقیقاتی ٹیم نے 6 ارب 61 کروڑ کا اسکینڈل بے نقاب کر دیا۔ بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی میں 789 غیر قانونی بھرتیاں، ویمن یونیورسٹی ملتان 784 اور خواجہ فرید انجینئرنگ یونیورسٹی رحیم یار خان میں 98 غیر قانونی بھرتیاں کی گئی۔ اینٹی کرپشن پنجاب کی تحقیقاتی ٹیم نے سرکاری جامعات میں غیر قانونی بھرتیاں کر کے سرکاری خزانے کو 6 ارب 61 کروڑ روپے کا نقصان پہنچانے کے میگا اسکینڈل کا سراغ لگا لیا۔ اینٹی کرپشن کی رپورٹ کے مطابق وائس چانسلر کی جانب سے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا گیا۔ گزشتہ 10 سالوں میں 4554 غیر قانونی بھرتیاں کی گئیں۔ ڈی جی اینٹی کرپشن نے غیر قانونی بھرتیوں میں ملوث تمام وی سیز کے خلاف قانونی کارروائی کے لیے گورنر پنجاب کو مراسلہ بھجوا دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق جامعات میں اشتہارات، یونیورسٹی ایکٹ، سروس لا اور ریکروٹمنٹ پالیسی کو نظر انداز کر کے بھرتیاں کی گئی۔ گریڈ 1 سے گریڈ 16 تک 3138 غیر قانونی بھرتیاں کی گئیں۔ گریڈ 17 سے اوپر کی آسامیوں پر 1416 غیر قانونی بھرتیاں کی۔ سرگودا یونیورسٹی 1099 غیر قانونی بھرتیوں کے ساتھ سرفہرست رہی۔ بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی میں 789، خواجہ فرید انجینئرنگ یونیورسٹی رحیم یار خان 98، ویمن یونیورسٹی ملتان میں 784 غیر قانونی بھرتیاں ہوئیں۔ جنوبی پنجاب میں ترقیاتی کاموں کی نئی تاریخ رقم۔ گزشتہ حکومتوں میں نظر انداز ہونے والے علاقوں میں ریکارڈ ترقیاتی منصوبوں کی داغ بیل۔ میاں والی کے لیے گزشتہ 2 سالوں میں 48 ارب 74 کروڑ کے منصوبے منظور کیے گئے۔ ڈی ڈی خان کے لیے بھی 45 ارب کے منصوبے منظور کیے گئے۔ گزشتہ 2 مالیاتی سالوں میں وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کے آبائی ضلعوں کے لیے اربوں روپے کا ترقیاتی پیکج منظور کیا جا چکا ہے۔ دستاویزات کے مطابق میاں والی کے لیے گزشتہ 2 سالوں میں 48 ارب 74 کروڑ روپے مالیت کے منصوبے منظور کیے گئے، جبکہ ڈی جی خان میں گزشتہ 2 سالوں میں 45 ارب روپے مالیت کے منصوبوں کی منظوری دی گئی۔ ذرائع کے مطابق دونوں اضلاع کے لیے مختص بجٹ کے علاوہ 5 ارب روپے سے زائد کی سپلیمنٹری گرانٹ بھی جاری کی گئی۔ ذرائع کے مطابق گزشتہ 2 سالوں میں دونوں اضلاع کے لیے 15 ارب روپے سے زائد کا بجٹ جاری بھی ہو چکا ہے، جبکہ دونوں اضلاع میں ترقیاتی کام بھی دیگر اضلاع کی نسبت تیزی سے جاری ہیں۔ حکومت کی جانب سے نئے سال کے آغاز پر ہی عوام پر پیٹرول بم گرا دیا گیا۔ پیٹرول کی قیمت میں 2 روپے 31 پیسے اور ڈیزل کی قیمت میں 1 روپے 80 پیسے اضافہ کر دیا گیا۔ نئے سال کے پہلے دن ہی عوام کو پیٹرول کی اضافی قیمت کا تحفہ ملا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 2 روپے 3 پیسے اضافے کے بعد 106 روپے پر جا پہنچی ہے، جبکہ ڈیزل کی قیمت 1 روپے 80 پیسے اضافے کے بعد 110 روپے 24 پیسے ہو گئی ہے۔ پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں وہ کم ہو رہی ہیں، جبکہ ہمارا جو ملک ہے وہ پیٹرول کی قیمتیں اوپر لے کر جا رہا ہے، اور خاص طور پر نئے سال کے اوپر تو ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ نئے سال کے موقع پر عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دے۔ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے باعث مہنگائی میں بھی مزید اضافہ ہوگا۔ مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے روز بروز، کوئی سمجھ نہیں آ رہی کب یہ رکے گی۔ اب 3 روپے کچھ پیسے بڑھ گئے میرے خیال میں، تو اس سے ڈائریکٹ افیکٹ پڑتا ہے سارا پروڈکٹ پہ، ہماری آلو ہے، ٹماٹر ہے، سبزی ہے، کھانے پینے کی اشیاء ہیں، ٹرانسپورٹیشن ہے، مٹیریل پہ، ہر چیز پہ افیکٹ پڑتا ہے۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت وقت کو چاہیے کہ عوام دوست پالیسیاں بنائے تاکہ غریب عوام کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے۔ کیمرامین عبدالرحمان کے ساتھ علی ریاض، ملتان۔ چینی کی بڑھتی ہوئی قیمت نے ایک بار پھر سے شہریوں کو پریشان کر دیا۔ کہتے ہیں چینی کی قیمت مزید کم ہونے کے امکانات تھے، لیکن کم ہونے کی بجائے قیمت میں اضافہ ہونے لگا ہے۔ دوسری جانب گھی کی قیمت میں بھی اضافے سے شہری پریشانی کا شکار ہیں۔ محمد ابراہیم کی رپورٹ۔ شہر ملتان میں چینی کی قیمت میں ایک بار پھر سے اضافہ ہونے لگا۔ چینی کی 100 کلو گرام کی بوری 7200 سے 8000 پر پہنچی۔ فی کلو چینی کی قیمت میں 8 سے 10 روپے کا اضافہ ہو گیا۔ چینی یار اپ ڈاؤن چلتی رہے گی، عوام نے کھانی ہے، وہ بے شک چاہے زیادہ ہو یا کم ہو، چینی تو چلتی رہے گی، لیکن حکومت کو چاہیے کہ چینی کا ریٹ تھوڑا سا کم کریں۔ کرشنگ سیزن کے باعث چینی کی قیمتوں میں مزید کمی واقع ہونے کے امکانات تھے، لیکن قیمت کم ہونے کے بجائے ایک بار پھر سے بڑھنے لگی۔ دوسری جانب آئل اور گھی کی قیمتوں میں اضافے نے بھی شہریوں کو پریشانی میں مبتلا کر دیا۔ فی کلو گھی کی فروخت 280 تک جا پہنچی۔ اس میں تقریباً ہر چیز تیز ہو رہی ہے، خاص طور پہ گھی ہو گیا، گھی تقریباً 80 روپے سے 90 روپے پر کے جی تاریخ میں سب سے زیادہ اس سال 1 سے 1.5 ماہ میں تیزی ہوئی ہے۔
اور اس کے علاوہ چینی جو ابھی مزید 72-73 روپے پہ آئی پڑی تھی، آج 84 روپے اس کا ریٹ ہو گیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ گھی اور چینی دونوں ہی روزمرہ کی اہم اشیاء ہیں۔ چینی کی قیمت کم ہونے کی بجائے پھر سے بڑھنے لگی ہے، جبکہ گھی کی قیمت میں بھی کسی قسم کی کمی واقع نہیں ہوئی۔ چینی اور گھی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے باعث شہری پریشان حال نظر آتے ہیں اور یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ چینی اور گھی کی قیمتوں میں کمی واقع کروائی جائے۔ کیمرامین مجاہد سلطان کے ساتھ محمد ابراہیم، ملتان۔ سال بدلا مگر عالمی وبا کا وار نہ بدلا۔ نئے سال کے پہلے روز بھی کرونا 8 زندگیاں نکل گیا۔ وہاڑی ڈی ایچ کے اسپتال کے چائلڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر منظور حسین دم توڑ گئے۔ ملتان میں کرونا سے متاثرہ 5 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ بہاولپور اور سرگودا میں ایک مریض جاں بحق۔ سال بدلا مگر عالمی وبا کا وار نہ بدلا۔ نئے سال کے پہلے روز بھی کرونا 8 زندگیاں نکل گیا۔ وہاڑی ڈی ایچ کے اسپتال کے چائلڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر منظور حسین دم توڑ گئے۔ ملتان میں کرونا سے متاثرہ 5 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ بہاولپور اور سرگودا میں ایک مریض جاں بحق ہوا۔ جنوبی پنجاب میں کرونا کے مریضوں میں اضافے کی شرح بھی بڑھنے لگی۔ سرائیکی خطے میں ایک ہی روز میں 138 افراد کرونا کا شکار ہوئے۔ بہاولپور میں 47 افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی۔ سرگودا میں 46 نئے کیسز سامنے آ گئے۔ میاں والی میں 27 اور ملتان میں 12 افراد کرونا کا شکار ہوئے۔ ڈیرہ غازی خان میں بھی 6 افراد کا ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا۔ تعلیمی ادارے 11 جنوری کو کھلیں گے یا نہیں؟ وزیر تعلیم اور نجی تعلیمی اداروں کے نمائندہ تنظیموں کی ملاقات میں فیصلہ نہ ہو سکا۔ شفقت محمود نے 4 جنوری تک کا وقت مانگ لیا۔ کہتے ہیں وزارت صحت کی تجاویز کے بنا تعلیمی ادارے نہیں کھول سکتے۔ فیصلہ بین الصوبائی وزرائے تعلیم اور NCOC اجلاس میں ہوگا۔ تعلیمی ادارے 11 جنوری کو کھلیں گے یا نہیں؟ وزیر تعلیم اور نجی تعلیمی اداروں کی نمائندہ تنظیموں کی ملاقات میں فیصلہ نہیں ہو سکا۔ شفقت محمود نے 4 جنوری تک کا وقت مانگ لیا۔ کہتے ہیں وزارت صحت کی تجاویز کے بنا تعلیمی ادارے نہیں کھول سکتے۔ فیصلہ بین الصوبائی وزرائے تعلیم اور NCOC کے اجلاس میں ہوگا۔ تعلیمی ادارے 11 جنوری کو کھلیں گے یا نہیں؟ وزیر تعلیم اور نجی تعلیمی اداروں کی نمائندہ تنظیموں کی ملاقات میں فیصلہ نہ ہو سکا۔ شفقت محمود نے 4 جنوری تک کا وقت مانگ لیا۔ کہتے ہیں وزارت صحت کی تجاویز کے بنا تعلیمی ادارے نہیں کھول سکتے۔ فیصلہ بین الصوبائی وزرائے تعلیم اور NCOC اجلاس میں ہوگا۔ عدلیہ اور وکلا جوڈیشل سسٹم میں لازم اور ملزوم ہیں۔ عدلیہ وکلا کی معاونت کے بغیر انصاف نہیں دے سکتی۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس محمد قاسم خان کا رحیمیہ خان میں تقریب سے خطاب۔ کہا کہ ڈسٹرکٹ بار رحیمیہ خان میں مسجد کا سنگ بنیاد بھی رکھا اور پودا بھی لگایا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد قاسم خان نے رحیمیہ خان میں خطاب کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ عدلیہ اور وکلا جوڈیشل سسٹم میں لازم و ملزوم ہے۔ عدلیہ وکلا کی معاونت کے بغیر انصاف نہیں دے سکتی۔ وکلا کی بغیر تیاری پیش ہونا انصاف کی فراہمی میں تخیق کا سبب بنتا ہے۔ وکلا کی معاونت کے بغیر مسائل جو ہیں وہ بہتر طور پہ حل ہو سکتے ہیں، تو یہ بھی درست نہیں۔ اور اگر وکلا اپنی ذمہ داری کما حقہ ادا نہ کریں، اپنے کیسز کو تیار کر کے نہ آئیں، تو پھر وہ بھی اپنی ذمہ داری جو ہے اس میں کوتاہی کر رہے ہیں۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا کہنا تھا کہ عدلیہ نے کورونا کے دوران ریکارڈ مقدمات کے فیصلے کیے۔ ڈسٹرکٹ کورٹس نے ایک ماہ میں 50 سے 60 ہزار کیسز کے فیصلے سنائے۔ ہم نے ججز کی اسی سٹرینتھ کے ساتھ ہر مہینے ایز کمپیئر ٹو دی لاسٹ ایئر سیم منتھ 50 سے 60 ہزار زیادہ مقدمات کا فیصلہ کیا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج راؤ محمد سلیم کا کہنا تھا کہ ایک سال میں ریکارڈ 71,480 مقدمات کے فیصلے سنائے گئے۔ انصاف کی فراہمی کے تقاضوں کو بھی ملحوظ خاطر رکھا۔ جناب والا، اس سال ڈسٹرکٹ جوڈیشری رحیمیہ خان نے من جملہ 71,436 مقدمات کا فیصلہ کیا۔ صدر ڈسٹرکٹ بار رائے مظہر حسین کھرل نے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو رحیمیہ خان میں خوش آمدید کہا۔ انہوں نے مسجد کے قیام کے لیے کوشش کرنے پر شکریہ ادا کیا۔ نوجوان وکلا کے لیے نئے چیمبرز بنانے کی افتتاح بھی کی۔ جناب مسٹر محمد قاسم خان صاحب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ رحیمیہ خان آمد پر خوش آمدید اور مسجد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی منظوری اور تعمیر سنگ بنیاد پر بطور خاص اپنے دست مبارک سے تقریب پر آنے پر دل کی عطا گرائیوں سے مشکور ہیں۔ جسٹس محمد قاسم خان نے ڈسٹرکٹ بار میں جامع مسجد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سنگ بنیاد رکھا۔ 5 مرلے پر محیط مسجد 42 لاکھ میں مکمل کی جائے گی۔ کیمرامین انور سہیل کے ساتھ عاصم صدیق، روہی، رحیمیہ خان۔
2021 शहर औलिया की तरक्की का साल होगा। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर मुल्तान की शहरियों को नए साल की मुबारकबाद। कमिश्नर जावेद अख्तर महमूद ने जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग के काम के आगाज की नवीद दे दी। कहा कनिस्टर 2 और इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी ओपीडी काम शुरू कर देगी। 84 किलोमीटर तवील दोरोया विहाड़ी रोड की तामीर भी शुरू होगी। कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के विजन के मुताबिक सर्विस डिलीवरी और क्वालिटी को बेहतर किया जाएगा। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में क्वालिटी को यकीनी बनाएंगे। साल 2021 में निस्टर 2 और कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट में ओपीडी का आगाज करेंगे। साल 2021 में 84 किलोमीटर बिहारी रोड डबल करने का मंसूबा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत शुरू किया जाएगा। डीएचक्यू अस्पताल मियां चन्नू मुकम्मल हो चुका है। इस साल एजुकेशन और वासा के मेगा प्लान शुरू करने जा रहे हैं। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की सरबराही में महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन में इजलास हुआ। डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना था कि जनूबी पंजाब के सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की फराहमी, खाली असामियों पर भर्ती, ओवरऑल देखभाल के लिए वाफिर फंड फराहम किए जाएंगे। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की ज़ेर सदारत महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन में इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें महकमा सेहत जनूबी पंजाब के अफसरान ने भी शिरकत की। सेक्रेटरी सेहत जनूबी पंजाब मोहम्मद अजमल भट्टी ने सूबाई वज़ीर सेहत को सेहत के लिए इकदाम और कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत-ए-हाल पर ब्रीफिंग दी। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि जनूबी पंजाब के सरकारी अस्पतालों की बेहतरी के लिए इकदाम कर रहे हैं। डॉक्टर्स की कमी को पूरा किया जाएगा। कोरोना वायरस का मुकाबला करने के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जा रहे हैं। जनूबी पंजाब के सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की फराहमी, खाली असामियों पर भर्ती और ओवरऑल देखभाल के लिए फंड्स फराहम किए जाएंगे। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि जनूबी पंजाब के अवाम को जानबूझकर कई दहाइयों से सेहत की बेहतर सहूलियात से महरूम रखा गया। आज जनूबी पंजाब में नए अस्पताल बनाने के साथ मौजूदा सरकारी अस्पतालों को अपग्रेड किया जा रहा है। माजी में आबादी बढ़ने के साथ जनूबी पंजाब में नए अस्पताल नहीं बनाए गए। साल 2020 के शुरू होते ही मुल्तान के सरकारी अस्पतालों के मरीजों के लिए खुशखबरी। महकमा सेहत मुल्तान ने 21 करोड़ रुपए की अद्वियात खरीदने का फैसला कर लिया। 125 अक़साम के मुख्तलिफ अद्वियात की खरीदारी की। अद्वियात की खरीदारी के लिए टेंडर आज होंगे। नए साल 2021 के आगाज पर मुल्तान के सरकारी अस्पतालों में मरीजों के लिए अच्छी खबर आ गई। अद्वियात की कमी के बहरान से बचने के लिए महकमा सेहत ने हिकमत अमली तैयार कर ली। महकमा सेहत मुल्तान की जानिब से 21 करोड़ रुपए की अद्वियात खरीदने का फैसला कर लिया गया। महकमा सेहत 125 अक़साम की अद्वियात की खरीदारी करेगा। सीईओ हेल्थ डॉक्टर अरशद मलिक ने कहा कि अस्पतालों में अद्वियात की मुकम्मल फराहमी में मदद मिलेगी और लोकल परचेज के लिए भी 6 करोड़ रुपए का बजट मौजूद है। मुल्तान के तमाम सरकारी अस्पतालों में मरीजों को अद्वियात की फराहमी की जा रही है। जनूबी पंजाब के कैंसर के मरीजों के इलाज के लिए अच्छी खबर आ गई। 2008 में निश्तर अस्पताल में कैंसर वार्ड की अपग्रेडेशन फेज 1 का शुरू होने वाला मंसूबा मुकम्मल होने के करीब है। वाइस चांसलर निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर अहमद इजाज मसूद ने मार्च तक मशीनरी की इंस्टॉलेशन के बाद वार्ड फाल करने की नवीद दे दी। निश्तर हॉस्पिटल में कैंसर के मरीजों के हवाले से सहूलियात को मजीद बेहतर करने का फैसला किया गया। इस सिलसिले में 2008 के दौरान नई मशीनरी से रास्ता नए वार्ड की तामीर का मंसूबा शुरू किया गया, जो फंड्स की बंदिश के बायस रुका रहा। लेकिन अच्छी खबर ये सामने आई है कि बरसों के इंतजार के बाद कैंसर वार्ड में जदीद मशीनरी इंस्टॉलेशन के मंसूबे का फेज 1 मुकम्मल होने के करीब पहुँच गया। मंसूबे पर 65 करोड़ रुपए की लागत आई। मंसूबे का इफ्तिताह मार्च के महीने में किया जाएगा। फेज 1 में हम मशीनें इंस्टॉल कर रहे हैं और इसके बाद फेज 2 में 5 मंजिला बिल्डिंग बनेगी, जिसके अंदर कैंसर के मरीजों के लिए दाखिले के लिए इंडोर फैसिलिटीज होंगी और साथ कीमोथेरेपी और बाकी तमाम सहूलियात होंगी। मौजूदा सूरत हाल में जो हमारा वार्ड है वो सिर्फ 26 बेड्स पे मुश्तमिल है, मगर जब ये बन जाएगा तो 100 बेड्स आ जाएंगे और तमाम लोगों को तमाम सहूलियात मुहैया होंगी। वाइस चांसलर निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर अहमद इजाज मसूद का कहना है कि कैंसर वार्ड में जदीद मशीनरी की इंस्टॉलेशन का काम मुकम्मल होने के करीब है। वाइस चांसलर ने मजीद बताया कि रेडिएशन से बचाव के लिए महफूज और जदीद तरीके से वर्किंग की गई है। रेडिएशन की जो लेटेस्ट मशीनें वो इंस्टॉल कर रहे हैं। ये मशीनें इंशाल्लाह ताला अगले 2 से 3 माह में स्टार्ट हो जाएंगी और इस पे मरीजों को इसका फायदा होगा। ये कैंसर सेंटर वो है जिसमें तमाम सहूलियात मौजूद होंगी। प्रोफेसर डॉक्टर अहमद इजाज मसूद का मजीद कहना था कि फेज 2 में 5 मंजिला ब्लॉक तामीर किया जाएगा। फेज 2 में कैंसर वार्ड को 26 बेड से 100 बेड तक लाया जाएगा, जो कि मुल्क भर में सरकारी तौर पर कैंसर का सबसे बड़ा वार्ड होगा। ताहाल फेज 2 के मंसूबे के लिए फंड्स का इंतजार है। कैमरामैन तनवीर गिलानी के साथ बिलाल नियाजी, मुल्तान। रहीम यार खान के शहरियों के लिए बड़ी खबर। नए साल के आगाज पर शेख ज़ायद अस्पताल में नई और जदीद सिटी स्कैन ने काम शुरू कर दिया। मरीज 2 साल से इस सहूलत से महरूम थे।
शेख ज़ैद हस्पताल रहीमिया खान में नई और जदीद सीटी स्कैन ने काम शुरू कर दिया। इससे कबल वाहिद सीटी स्कैन 2 साल कबल खराब हो गई थी, जिसकी मरम्मत पर तकरीबन 2 करोड़ रुपए खर्च किए गए जो ज़ाय हुए। प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर तारिक अहमद का कहना था कि जदीद सीटी स्कैन से इलाज में बड़ी मदद मिलेगी। 1 हफ्ते से आजमाइशी बुनियादों पे इसको देख रहे थे और अल्लाह के फजल से हमने इसको चेक कर लिया है। इसमें हर तरह के जो सॉफ्टवेयर है उनको आजमाया जा चुका है। इसमें कार्डियक एंजियोग्राफी की भी सहूलत मौजूद है और इसमें काफ़ी सारे फंक्शंस हैं। शेख ज़ैद अस्पताल में रोजाना 60 से 70 मरीजों का सीटी स्कैन होता था। मशीन की दोबारा दस्तयाबी तशखीस और इलाज के लिए बड़ी सहूलत है। कैमरामैन अनवर सोहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। पीएमए डीडी खान की तश्कील 9 का मरहला मुकम्मल। अहम तकरीब में 9 मुंतखब ओहदेदार, वाईडीए, रहनुमाओं और डॉक्टर और पैरामेडिक्स ने शिरकत की। हवाल बताएंगे मोहसिन उल मुल्क। डेरा गाजी खान में पीएमए की तश्कील 9 कर दी गई। टीचिंग अस्पताल में मुनक्किदा तकरीब में पीएमए के 9 मुंतखब ओहदेदारान ने हल्फ उठाया। सदर डॉक्टर शकील लगारी का कहना था कि मरीजों और डॉक्टरों के मसाइल पर भरपूर तवज्जो दी जाएगी। हम डॉक्टर्स का मसला है वो ये है कि हमने इस ऑर्गेनाइजेशन में पेशेंट की कॉज के लिए जो है ना आगे गवर्नमेंट तक उनकी बात पहुंचानी है और डॉक्टर्स के जो इश्यूज हैं लाइक सिक्योरिटी से रिलेटेड और जो दूसरे हमारे मसाइल हैं लाइक MTI एक्ट है या और बहुत से मसाइल डॉक्टर्स को दरपेश हैं या पेशेंट्स को दरपेश हैं, उन सारों के लिए हमने अपने जो करीबी ऑर्गेनाइजेशन हैं पीएमए पंजाब के साथ मिलकर काम करना है। टीचिंग अस्पताल के MS कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक्किदा तकरीब में 9 मुंतखब ओहदेदारान, डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। डॉक्टर्स एक क्रीम ऑफ द नेशन है और वो अपनी जो बॉडी को लेके आते हैं उनसे वो एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज्यादा हाई रखते हैं। तो हम जो यहाँ की पीएमए बनी है डीजी खान की, तो मैं ये ऑनर फील करता हूँ, अपनी तमाम कम्युनिटी का शुक्रिया भी अदा करता हूँ। वाईडी डीजी खान के सदर डॉक्टर नुमान चौधरी ने भी तकरीब में शिरकत की और 9 मुंतखब ओहदेदारान को मुबारकबाद पेश की। डेरा गाजी खान में 9 मुंतखब पीएमए की बॉडी में एक चीज बड़ी मुनफरिद दिखाई दे रही है कि वाईडीए भी इस वक्त पीएमए के साथ चल रही है। अगर दोनों वाडियां मिलकर अस्पताल की बेहतरी चाहें तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ मोहसिन मुल्क, डेरा गाजी खान। कमिश्नर मुल्तान वीएन जावेद अख्तर महमूद का शुजाबाद अवामी रेवेन्यू खिदमत कचहरी के दौरान शहरियों के मसाइल सुने और अजाले के लिए अहकाम दिए। कमिश्नर मुल्तान ने कहा कि शुजाबाद में साफ पानी की फराहमी के लिए जल्द तमाम वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स फंक्शनल कर दिए जाएंगे। कमिश्नर मुल्तान डिवीजन जावेद अख्तर महमूद ने मुल्तान की तहसील शुजाबाद में अवामी रेवेन्यू खिदमत कचहरी का विजिट किया। कमिश्नर जावेद अख्तर महमूद ने कहा कि गुज़श्ता कचहरियों में 4000 दरखास्तें वसूल हुई, जिसमें 3500 से ज्यादा हल की गईं। उन्होंने कहा कि कमिश्नर ऑफिस के दरवाजे हर शहरी के लिए खुले हैं, कोई भी बगैर किसी झिझक के अपना मसला लेकर आ सकता है। खुली कचहरी में असिस्टेंट कमिश्नर, तहसीलदार, सब रजिस्ट्रार, कानून गो, पटवारी, अमला लैंड रिकॉर्ड भी मौजूद थे। कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद ने कहा कि शुजाबाद में तारीखी मकामात की बहाली बारे आर्कियोलॉजी की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। साफ पानी की फराहमी के लिए जल्द तमाम वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स फंक्शनल कर दिए जाएंगे। स्ट्रीट लाइट्स बारे भी स्कीम बनाई जाएगी। डिवीजन में कोई 4000 से ज़ायद इस तरह की मिसलिनियस एप्लीकेशंस जो हैं लोगों की हमें मौसूल हुई और उसमें से अल्हम्दुलिल्लाह कुछ 3700 के करीब हम उनके इश्यूज़ को हम हल कर चुके हैं। और जैसे जैसे ये सिस्टम आगे बढ़ेगा और इसमें लोगों में अवेयरनेस आएगी, लोगों का इस पर ट्रस्ट और ज़्यादा बिल्ड होगा, तो ये बहुत ही अच्छा एक हमारा इनिशिएटिव है रेवेन्यू डिपार्टमेंट का कि एक छत के नीचे तमाम सर्विसेज उनको मौजूद हैं। वो आते हैं यहाँ पर सारा दिन, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर जो हैं और नीचे तमाम हमारा रेवेन्यू का स्टाफ और रिलेटेड ब्रांचेस का स्टाफ वो मौजूद होता है और एक आधी तहसील में मैं खुद जाता हूँ। पंजाब के दीगर अजला की तरह मुल्तान में भी रेवेन्यू अवामी कचहरी का इनेकाद किया गया। एडीसी रेवेन्यू मोहम्मद तैयब खान और ACCT आबदा फरीद ने खुली कचहरी में शिरकत की। अली रियाज की रिपोर्ट देखी। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत पर बाग लांगे खां मुल्तान में रेवेन्यू अवामी खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। ADC रेवेन्यू मोहम्मद तैयब खान और ACCT आबदा फरीद खुली कचहरी में मौजूद थी। सब रजिस्ट्रार, असिस्टेंट डायरेक्टर्स, अराजी रिकॉर्ड सेंटर, तहसीलदार और कानून गो भी मौजूद थे।
वन विंडो ऑपरेशन हम यहाँ पे सारे हमारे ADLRs भी बैठे हुए हैं, ACs भी बैठे हुए हैं, बाकी भी रेवेन्यू का स्टाफ यहाँ पे बैठा हुआ है, कंप्यूटर सेंटर वाले भी हैं, सारे यहाँ पे हैं। और हमने ये कोशिश स्टार्ट की है कि यहाँ पे जो हमारे पास एप्लीकेशन आती है, जहाँ पे रिपोर्टिंग होती है, जो भी इश्यूज हैं वो यहीं पे इसी कुली कचहरी में हम रिपोर्टिंग भी यहाँ पे करवाएं और जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स हैं उसको कंप्लीट करके मसलों को हल किया जाए। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान का कहना था कि रेवेन्यू खुली कचहरी वजीर आला उस्मान बुज़दार का बेहतरीन इकदाम है। आवाम के पेचीदा और दरीना मसाइल एक जगह हल किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आवाम का बेपनाह रश खुली कचहरी की मकबूलियत का सबूत है। मैंने फ्लैक्स अवेजर करके बकायदा डिटेल पब्लिक को मिलनी चाहिए कि जो भी जिस दफ्तर में भी तशरीफ लाता है उसको ये पता हो कि उसकी क्या क्या कोड फॉर्मेलिटीज हैं, जो कंप्लीट करके उसके बाद ही उसकी फाइल आगे मूव होगी। शहरियों का कहना था कि रेवेन्यू अवामी कचहरी में हमारे तमाम मसाइल हल हो गए हैं, जिस पर इंतजामिया के शुक्रगुजार है। इसका तो नाम चेंज हुआ है, इसका तसीहनामा करा के लाए। अच्छा, तसीहनामा करा के मैं लेकर गया हूँ, फिर वेरिफिकेशन के लिए उन्होंने भेजा है, फिर वेरिफिकेशन होकर फिर दोबारा गए हैं डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, उसके बाद कहते हैं ये तसीहनामा से तो फर्दी नहीं मिलती, मुख्तियार आम का तसीहनामा नहीं होता। अब मैं ये तकरीबन 6 माह से जनाब इस प्रोसीजर में परेशान फिर रहा हूँ, मैं इसलिए यहाँ पेश होने के लिए आया हूँ। इंतजामिया की जानिब से हर माह के पहले दिन रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी का इनेकाद करने का ऐलान किया गया। बाग लांगे खां में लगाए गए रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी में न सिर्फ मुल्तान बल्कि दूर दराज से आने वाले सालीन जिनके मामलात एक अरसे से इल्तवा का शिकार थे, मौके पर हल हो गए। कैमरामैन सैयद तनवीर गिलानी के साथ अली रियाज, मुल्तान। शहरी औलिया के 2 आला अफसरान एक दूसरे के मुकाबले पर आ गए। कमिश्नर मुल्तान को डिप्टी कमिश्नर ने शिकस्त दी थी। डिप्टी कमिश्नर थंडर्स ने कमिश्नर मुल्तान हैरिकेन्स को क्रिकेट मैच में पिछाड़ दिया। कमिश्नर हैरिकेन्स ने पहले बैटिंग करते हुए 111 रन का हदफ दिया। कमिश्नर 11 और DC 11 मुल्तान के दरमियान क्रिकेट मैच खेला गया। कमिश्नर 11 ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए 10 ओवर्स में 111 रन बनाए। डिप्टी कमिश्नर 11 7वें ओवर ही हदफ हासिल कर लिया। DC 11 के नदीम अख्तर ने चौकों और छक्कों की बारिश कर दी। 26 गेंदों पर 77 रन की शानदार इनिंग्स खेली। जितने हमारे खिलाड़ी हैं बहुत अच्छा खेले हैं और इंशाल्लाह हम इसको कंटिन्यू करेंगे। इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए। स्पेशली स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को मैंने इंस्ट्रक्शन दी है कि अभी इसके बाद जैसे मौसम थोड़ा सा बेहतर होता है, थोड़ी सर्दी कम होती है, इंशाल्लाह हम एक नेशनल लेवल पर टेंट पैकिंग इवेंट भी यहाँ पे करेंगे। DC 11 की क़यादत डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक और कमिश्नर 11 की क़यादत कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद ने की। कमिश्नर जावेद अख्तर महमूद का कहना था कि मुसलसल काम के बाद तफरीह बहुत जरूरी है। डिवीजन में खेलों के मेगा मुकाबले भी करवाए जाएंगे। मेन एडमिनिस्ट्रेशन है तो तमाम जो टास्क होते हैं गवर्नमेंट के वो अचीव करने होते हैं, तो इसके जारी बात है कि उस पर वो स्ट्रेस में होते हैं, प्रेशर्स में होते हैं। अगर इस तरह की एक्टिविटीज अरेंज की जाएं, फ्रेंडली मैचेस अरेंज किए जाएं, तो वो यकीनी तौर पर स्ट्रेस को कम करने में उसकी बहुत इसमें हेल्प होगी। डिप्टी कमिश्नर ने मैन ऑफ द मैच मोहम्मद नदीम को 50,000 रुपए नकद इनाम दिया। कमिश्नर जावेद अख्तर महमूद ने भी खिलाड़ियों को इनामात से नवाजा। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल के साथ गोहर रहमान, मुल्तान। सरगोदा मोटरवे M2 के चारों इंटरचेंजेस शदीद धुंध के बायस बंद कर दिए गए। मखदूम इंटरचेंज, कोट मोमिन इंटरचेंज को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। सालम इंटरचेंज, भेरा इंटरचेंज को भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। मोटरवे पुलिस का ऐसा बताना है, शहरी गैर जरूरी सफर से परहेज करें, फोग लाइट्स का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। मोटरवे पुलिस ने हिदायतनामा जारी कर दिया है। सरगोदा मोटरवे M2 के चारों इंटरचेंजेस शदीद धुंध के बायस बंद हैं। मखदूम इंटरचेंज, कोट मोमिन इंटरचेंज को ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। सालम इंटरचेंज, भेरा इंटरचेंज को भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। शहरी गैर जरूरी सफर से परहेज करें, फोग लाइट्स का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। मोटरवे पुलिस का ऐसा कहना है। सरगोदा से आपको अपडेट कर रहे हैं। मोटरवे M2 के चारों इंटरचेंजेस को शदीद धुंध के बायस बंद कर दिया गया। मखदूम इंटरचेंज, कोट मोमिन इंटरचेंज को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। सालम इंटरचेंज, भेरा इंटरचेंज को भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। शहरी गैर जरूरी सफर से परहेज करें। मोटरवे पुलिस का ऐसा कहना है। फोग लाइट्स को यकीनी बनाया जाए। मोटरवे पुलिस ने हिदायतनामा जारी किया है। मोटरवे पुलिस का कहना है कि गैर जरूरी सफर से इज्तनाब किया जाए। चारों मोटरवे M2 के जो इंटरचेंजेस हैं उन्हें मुकम्मल तौर पर
धुंध की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए बंद कर दिया गया है। धुंध अंधाधुंध है, जिसके पेश नजर मोटरवे को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। सरगोदा के चारों इंटरचेंजेस को शदीद धुंध के सबब बंद किया गया है। मखदूम इंटरचेंज, कोट मोमिन इंटरचेंज को ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है। भेरा इंटरचेंज और सालम इंटरचेंज को भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। शहरी गैर जरूरी सफर से परहेज करें। मोटरवे पुलिस का ऐसा कहना है, फोग लाइट्स का इस्तेमाल किया जाए। मियां चन्नू में मोहसिन वाल का कदीमी कब्रिस्तान मसाइल से दोचार है। शहरी खमोशा में आवारा कुत्तों की भरमार है। सीवरेज का नाकिस निजाम, गंदा पानी और घरों में दाखिल हो गया। मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। मियां चन्नू में मोहसिन वाल का कदीमी कब्रिस्तान मसाइल से दो चार। शहर खमोशा में आवारा कुत्तों की भरमार। खौंखवार कुत्तों ने मुतअद्दिद कब्रों को खोदकर अपनी आरामगाह बना लिया। मकीन सरापा एहतजाज। कब्रिस्तान की 4 दीवारी और सफाई करवाने का मुतालबा। लियाकतपुर इलाहाबाद में सीवरेज का नाकिस निजाम। मकीनों का इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का आला हुकाम से नोटिस लेकर सीवरेज का मसला जल्द हल करने का मुतालबा। हारूनाबाद में म्यूनिसिपल कमेटी इंतजामिया शहरियों के लिए परेशानी का सबब बन गई। सफाई अमला शहर भर से उठाया गया कचरा शहरी आबादी के करीब फेंकने लगा। मकीनों का मुतल्लिका अदारों से नोटिस लेने का मुतालबा। कोट मिटन में स्टैंड माफिया का राज। शहर भर में जगह जगह गैर कानूनी वैगन स्टैंड कायम। जनरल बस स्टैंड के अलावा गाड़ी ड्राइवर्स ने मनमानी से वैगन स्टैंड बना लिए। दरबार फ्री चौक, रोजान रोड, वंग मोड़ के अलावा दीगर जगहों पर वैगन स्टैंड कायम। शहरियों का इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा। पंजाब हुकूमत ने रवां साल गन्ने के नुमाइशी प्लाटों के लिए 1 अरब 73 करोड़ की सब्सिडी का ऐलान कर दिया। एक काश्तकार को नुमाइशी प्लाट के लिए 30,000 रुपए दिए जाएंगे। कमाद के काश्तकार दरखास्त फार्म कहां से हासिल कर सकते हैं, जानिए अतहर लाशारी की रिपोर्ट में। कमाद की काश्त में इजाफे और बेहतर पैदावार के लिए पंजाब हुकूमत कमाद के नुमाइशी प्लाटों की मद में 1 अरब 73 करोड़ रुपए की सब्सिडी दे रही है। तर्जमान महकमा ज़राअत का कहना है कि गुज़श्ता साल भी कमाद के काश्तकारों को ज़राई आलात और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की मद में सब्सिडी दी गई। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के जरिए इमरजेंसी प्रोग्राम के तहत 300 अरब रुपए के तारीखी मनसूबों पर अमल दरामद जारी है। इन मनसूबों में कमाद की फी एकड़ ज्यादा पैदावार हासिल करने के लिए 1 अरब 73 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। 5 से 25 एकड़ तक के काश्तकार महकमा ज़राअत तौसीक के दफातर से दरखास्त फार्म हासिल करें और उन्हें मुकम्मल करने के बाद 4 जनवरी तक जमा करा सकते हैं। जो 5 से 25 एकड़ अराजी के मालिक हैं उनके लिए नुमाइशी प्लाटों के लिए दरखास्तें मांगी गई हैं। दरखास्तें महकमा ज़राअत तौसीक के दफ्तर से हासिल की जा सकती हैं या पंजाब की जो हमारा पंजाब का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की वेबसाइट है www.agripunjab.gov.pk से भी डाउनलोड किए जा सकते हैं। हुकूमत की जानिब से एक नुमाइशी प्लाट पर अखराजात की मद में 30,000 रुपए फी एकड़ सब्सिडी दी जाएगी, जिसका मकसद काश्तकारों में गन्ने की ज्यादा काश्त के रुझान को बढ़ाना है। कैमरामैन आमिर शाह के साथ अतहर लाशारी, मुल्तान। बहावलपुर में वफाकी वजीर बराए हाउसिंग तारिक बशीर चीमा की सरबराही में चोलस्तानी जमीनों के अलॉटमेंट का जायजा इजलास हुआ। सिक्योरिटी के अमल को तेज करने और मेरिट पर जमीनों की अलॉटमेंट करने का फैसला कर लिया गया। बहावलपुर में चोलस्तान की सुनी गई। वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा की जेर सदारत अलॉटमेंट के हवाले से इजलास हुआ, जिसमें अलॉटमेंट के तमाम मरहले का जायजा लिया गया। इजलास में कमिश्नर जफर इकबाल, डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फर खान सियाल, MPA एहसानुल हक, कैमडी चोलस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी और मुतलका तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर्स ने शिरकत की। तारिक बशीर चीमा का कहना था कि शफाफ तरीक़ाकार के मुताबिक चोलस्तानियों को अराजी अलॉटमेंट की जाए, सिक्योरिटी के अमल को मुकम्मल करके बेल्टिंग की जाए। सेक्रेटरी सेहत जनूबी पंजाब मोहम्मद अजमल भट्टी ने डीजी खान का दौरा किया। टीचिंग अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड का मुआयना किया। अहम इजलास में अस्पताल के अमूर का भी जायजा लिया गया। सेक्रेटरी सेहत जनूबी पंजाब मोहम्मद अजमल भट्टी ने डेरा गाजी खान का दौरा किया। इनका कहना था कि कैंसर के मरीजों के लिए इब्तदाई टेस्ट की सहूलत जल्द डेरा गाजी खान अस्पताल में मुहैया कर दी जाएगी। यहाँ पर जो हमने मुख्तलिफ शोबाजात का विजिट किया, इमरजेंसी का, ट्रॉमा का, वहाँ पर चीज़ें बेहतर हो रही हैं, लेकिन मज़ीद बेहतरी की भी गुंजाइश है। हमने MS साहब को ये हिदायत दी हैं कि वो हर वक्त अपना ऑन टोज रहें और देखते रहें कि कहीं किसी पेशेंट के साथ कोई ज़्यादती ना हो और उनको हर लिहाज से सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए। सेक्रेटरी हेल्थ ने अहम इजलास की सदारत भी की। इनका कहना था कि कोहे सुलेमान में सेहत के इनकलाबी मंसूबे रवां साल मुकम्मल हो जाएंगे, जिसका क्रेडिट वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार को जाता है। उस पूरे रीजन के लिए एक बहुत खुशाइंदा बात है और इसका क्रेडिट भी चीफ मिनिस्टर साहब को जाता है कि वो ना सिर्फ भारती में बल्कि दूसरे दूर दराज एरियाज में फाजला कच्छ है, खरड़ बुज़दार है,
اسی طرح جو زندہ پیر ہے وہاں پر بھی ڈسپینسری بنی ہے. تو جو ٹرائبل ایریا میں صحت کی سہولیات کی کمی تھی وہ انشاءاللہ پوری ہونے والی ہے. سیکٹری ہیلتھ نے ایم ایس کو اسپتال میں مزید بہتری لانے کی ہدایت کی. کیمرہ مین عثمان نواز کے ساتھ محسن الملک، بیورو چیف، ڈیرہ غازی خان. رحیم یار خان ڈسٹرکٹ بار کے الیکشن میں گہما گہمی عروج پر. الیکشن میں جوڑ توڑ میں کل کے حریف آج کے حلیف بن گئے. 4 گروپوں پر مشتمل گرینڈ وکلا الائنس نے اپنے صدارتی امیدوار سردار فلک شیر خان گوپانگ اور جنرل سیکرٹری محمد احمد کانجو کی نامزدگی کا اعلان کر دیا. ڈسٹرکٹ بار کے الیکشن میں کل کے سیاسی حریف آج کے حلیف بن گئے. ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑنے والے بڑے وکلا گروپ اکٹھے ہو کر گرینڈ وکلا الائنس کے تحت الیکشن میں حصہ لیں گے. وکلا اتحاد، فرینڈز گروپ، گرینڈ الائنس اور ڈی بی سی کے بڑوں نے ڈسٹرکٹ بار کے الیکشن میں مشترکہ طور پر اپنے صدارتی اور جنرل سیکرٹری کے امیدواروں کا اعلان کر دیا. گرینڈ وکلا الائنس نے صدر کے لیے سردار فلک شیر خان گوپانگ اور جنرل سیکرٹری کے لیے محمد احمد کانجو کے نام نامزد کیے ہیں. رائٹ سائڈ پہ میرے ساتھ جو ہیں سردار فلک شیر خان گوپانگ جو ہیں یہ پریزیڈنٹ کے کینڈیڈیٹ ہیں اور احمد کانجو صاحب جو ہیں جنرل سیکرٹری کے گریٹر الائنس کی طرف سے ہیں. اور آج اسی سلسلے میں جو ہے کڑی جو ہے اسی سلسلے کی ہے. ہماری ڈی بی سی ہے، جتنے بھی الائیڈ گروپ ہیں ہمارے ساتھ، وکلا اتحاد پلس فرینڈز اور پلس ڈی بی سی، وہ ہم سب انشاءاللہ ساتھ چلیں گے. ہمارے ایس او پیز طے ہوئے ہیں اور ان ایس او پیز کے تحت ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے. نامزد امیدوار سردار فلک شیر خان گوپانگ اور محمد احمد کانجو کا کہنا تھا کہ وکلا کی خدمت مشن کو پورا کرنے کے لیے کوشش کریں گے. ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن کے بڑے بڑے گروپ ہیں، وکلا اتحاد گروپ، فرینڈز گروپ، گرینڈ الائنس اور ڈی بی سی، انہوں نے مجھے نامینیٹ کیا ہے. انشاءاللہ میں بار اور بینچ اور وکلا کے بہبود کے لیے اپنی بھرپور کاوشیں لاؤں گا. میں ڈسٹرکٹ بار رحیم یار خان میں جنرل سیکرٹری کا کینڈیڈیٹ ہوں 2021 اور 22 کے لیے. اس وقت ہمارا گروپ فرینڈز گروپ اور اس کے ساتھ وکلا اتحاد اور گرینڈ الائنس، ان سب کا میں متفقہ، اور ڈی بی سی بھی، ان سب کا میں متفقہ امیدوار ہوں. گرینڈ وکلا الائنس کے بڑوں نے پاکستان بار کونسل کے الیکشن میں اپنی حمایت یافتہ گروپ اور امیدواروں کی کامیابی پر خوشی کا اظہار کیا. ڈسٹرکٹ بار کے الیکشن میں بھی اپنے ہی گروپ کی جیت کے لیے پورے امید ہیں. کیمرہ مین انور سہیل کے ساتھ عاصم صدیق، روہی، رحیم یار خان. پاکستان بار کونسل کا الیکشن جیتنے پر مرزا عزیز اکبر بیگ کی ملتان آمد ہوئی. وکلا نے شاندار استقبال کیا، پھولوں کے ہار پہنائے، مٹھائیاں تقسیم کی. سابق وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل اور نو منتخب ممبر مرزا عزیز اکبر بیگ کا ملتان پہنچنے پر شاندار استقبال کیا گیا. وکلا نے پھولوں کے ہار پہنائے اور مٹھائیاں تقسیم کی. مرزا عزیز اکبر بیگ صاحب سے یہ امید کرتے ہیں کہ وہ انشاءاللہ اس خطے کی بھرپور نمائندگی کریں گے. جس محرومی کا شکار پچھلے 10-11 سال سے ہمارا یہ خطہ آ رہا ہے، اس میں انشاءاللہ وہ محرومیاں دور ہوں گی، ان کا ازالہ ہوگا. سینئر قانون دان مرزا عزیز اکبر بیگ نے سپورٹران کا شکریہ ادا کیا. ان کا کہنا تھا کہ 11 سال بعد جنوبی پنجاب کو پاکستان بار میں نمائندگی ملی ہے. وہ وکلا کی فلاح و بہبود اور قانون کی بالادستی کے لیے کام کریں گے. الحمدللہ اپنا آسپا گروپ جیت گیا ہے. بھون صاحب ہمارے پہلے سے ہمارے ساتھ تھے کیونکہ پاکستان بار کونسل میں پہلے رہا ہوں، وائس چیئرمین بھی رہا ہوں، اور اب پھر اس الیکشن میں سب دوستوں نے اپنی مہربانی. پاکستان بار کونسل کے الیکشن میں احسن بھون گروپ نے پنجاب کی 11 میں سے 9 اور حامد خان گروپ نے 2 نشستوں پر کامیابی حاصل کی. سابق وائس چیئرمین پاکستان بار مرزا عزیز اکبر بیگ نے ملتان پیر مسعود وہاڑی سے کامیاب ہوئے. کیمرامین مجاہد سلطان کے ساتھ ماہر عمران نواز، ملتان. ملتانیوں نے نئے سال کی پہلی شام کو سر سے سجا دیا. آرٹس کونسل میں منعقدہ شام غزل میں معروف گلوکاروں نے سر بکھیرے. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. ملتانیوں نے سال نو کی پہلی شام سر سے سجا دی. شام غزل میں سنگیت سے محبت کرنے والے افراد کی کثیر تعداد نے شرکت کی. معروف سنگر ظفر اقبال، نوشین بھٹی، شفقت بپی، ظہیر عباس، ظفر حسن بپلا اور معروف گلوکارہ روزینہ مشرف نے سر بکھیرے. ڈائریکٹر آرٹس کونسل چودھری طاہر محمود، چیئرمین ڈسٹرکٹ ویجیلنس کمیٹی محمد عمر، معروف کلاسیکل گائک استاد صغیر احمد، تاج محمد تاج، عمران مغل اور معروف گلوکارہ نادیہ ہاشمی نے بھی شرکت کی. گلوکارہ میرو صبا اور وکاس ملک نے بھی اپنی آواز کا جادو جگایا اور خوب داس سمیٹی. ملتان کے باسیوں نے سال نو کی پہلی شام کو سر کے سنگ یادگار بنایا. کیمرامین نعیم قریشی کے ساتھ وسیم شہزاد، ملتان. اس بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے.